voilà. Foli ni tanuni ala jalikɛla bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔlen don Bamada Boɲɛti la nin waati in na an ka foli ni waleɲuman b'aw bɛɛ lajɛlen aw denkɛ don ani aw balimakɛ Saliya Basi Kulibali ka bɔ Bamada Boɲɛti kan maliyɛnw bi ani an balimakɛ dɔ bɛna masala ale ye maa min ni maa dogolen tɛ sifinnaka don maa dɔw hakili juru cɛninen don politiki ko bunnamu kan o la bi an y'a kanu ani a kana jɛ ka masala jamana kunkanko kan o la ɲɔni o cɛ n bɛ kuma di a yɛrɛ ma a k'a présenter o la an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka question tɔw ye salamu aleykum balimakɛ. Aleykum assalam. I bɛ se k'i tɔgɔ ani i jamu fɔ an lajɛlikɛlaw ye nin waati in na. Ne tɔgɔ Ousmane Doumbia. D'accord. Maa caman bɛ n wele Doum le Saoudien. D'accord, merci vraiment Doum le Saoudien. Permettez-moi qu'il vienne au là quand il est sur moi. D'accord. Doum le Saoudien, an y'a ye k'a fɔ i ka wulikajɔ a fanga bonyana jɛkulu dɔ kɔnɔ ni o jɛkulu na a b'a fɔ o ma ko plateforme an ka transition dɛmɛ. Yala dakuruɲɛ damadɔ la i bɛ se ka o plateforme in kofɔ an ye dɔɔni. Alhamdulillah rabbil alamin. Sani n ka don kuma kɔnɔ n bɛ an balima lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo. Cɛ ani muso i yɛrɛ fo. Foli diyara n ye kosɛbɛ. K'i barika da i ka cɛsiri la. Sabula i bɛ baara min na a dogolen tɛ maa si la. I mɛnna boliboli la an yɛrɛ nɔfɛ walasa i bɛ se k'an sɔrɔ. Compte tenu du agenda très chargé. Ala yɛrɛ tigɛ bi kɔni an ka nɔgɔ ye. N bɛ Bamada Boɲɛti baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo. Auditeurs ni mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen don a la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Plateforme an ka transition dɛmɛ ale ye jɛkulu ye jɛkulu min n'a kelen bɛ ka maaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni n ko maaw bɛɛ différents composants a bamanankan nin ka gɛlɛn dɔɔnin. D'accord. Politique mɔgɔw b'a la minnu tɛ politiki kɛ olu b'a la association caman fana mɔgɔw b'a la musojɛkulu ani baaradakulu dɔ i n'a fɔ bololabaarakɛla dɔw fana faralen don a ɲɔgɔn kan a kɔnɔna la donc ka jeliw k'a la ka se ka fara ɲɔgɔn kan walasa jamana bɛ lahala min na ni o ye camancɛ fanga ye donc ka baara bɛ ka taabolo min kan an y'a ye k'a fɔ ko o ye anw ka laɲini ye donc comme on le dit c'est l'aspiration profonde du peuple du Mali donc an fana y'a laɲini k'a fɔ ko an bɛ dɛmɛ ɲini ka lase transition mɔgɔw ma. D'accord. Ale ye jɛkulu ye. D'accord, merci. Doum le Saoudien an bɛ fɛ k'a dɔn ni jɛkulu hakilina nana cogo di. Bon jɛkulu ni hakilina a bɛ tali kɛ yɔrɔ jan dɔɔnin ni ko yɔrɔ jan an tun y'an sen don kalata tɛmɛnen na kalata min kɛra san 2020 kɔnɔna la ni a kun cɛra ni jamana ɲɛmaakɔrɔ président Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga minɛli ye kɛrɛ kɔnɔna fɛ an ko ma ko donc an tun ye anw yɛrɛ sɔrɔ o kalata ninnu kɔnɔna la o kalata ninnu bannen an y'a ye k'a fɔ ko an bɛ to activité politique kɔnɔna la donc ka se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan donc an nana to o fana farali la ɲɔgɔn kan an y'a ye jamana situation fana tun bɛ ka yɛlɛma cogoya wɛrɛ la camancɛ fanga mɔgɔw bolo donc an ye sigi ka miirinaw kɛ k'a fɔ ko u ye baara min daminɛ k'an bɛ an ɲɛ b'a la ko baara nin bɛ taa jamanadenw jimi sira fɛ komi an bɛ wuli ka se mɔgɔw ma o sigidaw la an bɛ wuli ka se togodaw la an bɛ taa fo Mali kɔnɔna la n'an b'a fɔ o ma ko intérieur an ni mɔgɔw bɛ masala sɛnɛkɛlaw b'o la bololabaarakɛlaw b'a la mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tɛ baara yɛrɛ n'u degunnen don olu b'a la ni lujuratɔw donc an y'a ye k'a fɔ ko u bɛɛ hakilina ye jamana bɛ ka taa taabolo min na jamana minɛlen bɛ cogo min na nin yɔrɔ la n bɛ foli bila an ka président de la transition son excellence Assimi Goïta ni a ka premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga gouvernement bɛɛ lajɛlen donc a yira k'a fɔ u bɛ baara min na u bɛ cɛsiri min na lakana ta fanfɛla la lutte contre la corruption ta fanfɛla la kɛnɛya ta fanfɛla
fɔ ko o ye mɔgɔw dimi sira ye donc an ko bon sisan est ce que anw tɛ fara ɲɔgɔn kan komi aw bɛɛ ka laɲini ye nin ye walasa ninnu bɛ baara min na u ka se ka sinsin ala ye k'a fɔ ko CEDEAO fɛnɛ donc olu wulila k'a fɔ k'u bɛ ɲangata ta ka ɲɛsin an ka jamana ma bon donc an y'a ye o ɲangata ninnu kɔlɔlɔ min b'o la an b'o dɔn donc n'ala ma farati a bɛna baara yuruguyaba ala ye jamana kalifa mɔgɔ minnu na sisan ni o ye finitigiw ye donc an y'a ye k'a fɔ n'an ma wuli ka an cɛsiri komi cɛ kelen donc ka jɔ jamana kɔkɔrɔ walasa ka maa tɔw lakunu ka yira diɲɛmaaw la fɛnɛ k'a fɔ ko an bɛ an ka jamana fɛ an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ala de ɲɛmɔgɔya d'u ma donc an bɛ waleyaw ta k'o mɔgɔw sɛgɛrɛ ka yira bɛɛ la à travers des meetings de sensibilisation et des meetings de proximité u sigidaw la donc an bɛ o bɛ waleya min na anw jɛnnen don n'a ye donc an b'a fɛ. D'accord. Merci Doumbouya Saoudia. O tɛmɛnen kɔfɛ i ba kuma yɛrɛ kɔnɔ sisan i bɔra ka i da se o transition aw ka laɲini ka transition de dɛmɛ mais yala bi transition nali ni sisan cɛ u ye bilan jumɛn de kɛ bilan min kɔnɔ ko aw yɛrɛ b'a dɔn ko aw mago bɛ Mali min na ni o y'an ka jamana ye a ka kɛ cogoya min na k'a bɛ kɛ o cogoya. Bon n'i ko n'an ko k'an bɛ don o bilan kɔnɔna na a tɔgɔ an bɛ émission waati min b'an bolo a t'an na don. N bɛ n da tu damadɔni na parce que secret défense bɛ yen anw yɛrɛ yamaruyalen tɛ ka bɔ olu kalama mais minnu bɛ projet n'an b'o ye bɛɛ ye kɛnɛ kan ta ye an ye ministre de la justice an y'a ka déclaration ye ka wuli a sera a ka procureur ma donc ko jamana kelen bɛ ka dayɛlɛ ni k'u ye k'u ka baara kɛ ka se a dan na ko mɔgɔ si tɛna sen don a la donc ko fangaw bɔlen don ɲɔgɔn na donc an y'a ye u wulila u ye maa dɔw minɛ anw yɛrɛ kun vraiment kun sigilen tɛ ni olu minɛli ye donc an y'a ye u y'olu minɛ donc an y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw sirannen don n'i taara Mopti jamana kan an y'a ye pôle économique bɛ baara min na n taara Kayi an y'a ye pôle économique bɛ baara min na mɔgɔ minnu minɛra donc a fɔra ko comme présidence d'innocence bɛ yen donc mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko a jɔr'u la fɔlɔ mais an kɔni y'a ye k'a fɔ olu preuve kelen-kelen minnu bɛ yen o b'a yira k'a fɔ ko sariyatigɛlaw bɛ vraiment u ka baara la n'i y'a ta communicate procureur donc réseau sanfɛ bi alhamdulilayi caman bɔra nin ninnu na an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw b'u ka kuma fɔtaw b'a contrôler sisan donc a tɛ k'a fɔ ko liberté d'expression bɛ n'a minɛ na n'i b'i ka kuma fɔ k'i ka kuma fɔ cogo min donc an y'a ye sariya tagabolo la vraiment évolution kɛra lakana ta fanfɛla la bon dugu kɔnɔ e yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan i bɛ taa yɔrɔ dɔw la i b'a ye ko patrouille vraiment a bɛ ka kɛ sérieux la donc i b'a ye mɔgɔw bɛ ka minɛ grosse prise bɛ ka kɛ vagabond bɛ ka minɛ jamana min tiɲɛna san 30 san kelen tɛ se k'u dilan dɛ donc minnu bɛ u baara min na ne hakili la u k'a dɛmɛ a la n bɛna halisa toujours lakana kelen nin kɔnɔna la an y'a ye kɛlɛkɛminɛnw dɔw sɔrɔ la sinon caman yɛrɛ sɔrɔ la voilà donc même si sɔrɔsiw ni gɛlɛya b'u da la kɛlɛbolow la wagati dɔw bɛ kɛ n t'a fɔ ko se bɛ k'an na mais an ka maa dɔw bɛ tanga nin yɔrɔ la an bɛ tasi bila kɛ ka taa mɔgɔ tanya na kɛlɛ nin kɔnɔna la ala ka lahara sɔn suma a bɛɛ lajɛlen ala ka anw yɛrɛ ɲa k'an ta don ma kɔnɔ ala k'an ka jamana basigi donc an y'a ye k'a fɔ ko effort bɛ ka kɛ ne bɛ baara kɛ Mopti jamana kan u ye attaque min kɛra kɔsan na mɔgɔ 30 ma dɔɔnin mobili minɛ n'u ye u fɔ ka fɔ ni fɛnɛ kɛra wa denmisɛnninw b'a la an y'a ye a kɛlen dɔrɔn jamana ɲɛmaa a ye délégation dépêché ka na ka ministre ta ani gouverneur ka kuma dugu ni mɔgɔw fɛ donc an y'a ye o tile 2 dɔrɔn sisan yɛrɛ ala tissage bɛ sen o kuma dɔw tɛ mɔgɔ si la ne hakili la dɔ bɛ k'a kɛ an kana kɛ i n'a fɔ u tɛ k'a dɔ kɛ u b'u se la u bɛ k'a dɔ kɛ wa caman yɛrɛ labɛnnen don fɛnɛ anw tɛ mun kalama parce que an man kan tɛ ka bɔ o kalama u ye zone de défense aérienne fɛnɛ i yɛrɛ y'a ye o caman kɛ ninnu u y'a tila 3 ye donc
ne hakili la dɔ bɛ ka kɛ. D'accord. D'accord, merci vraiment Doumou de Saoudia. O tɛmɛnen kɔfɛ ɲininkali min bɛna tɛmɛ o la an ka aw yɛrɛ ka wulikajɔ ni o ye plateforme an ka transition dɛmɛ ni o ye wulikajɔw caman kɛ jamana in fan caman ka d'a kan i yɛrɛ bɔra i da magara Mopti jamana kan o yɔrɔ dɔ ka se hali o kɔnɔna yɛrɛ ma yala aw ka mobilisation ninnu kun a gundo ye jumɛn? Bon gundo wɛrɛ t'a la tilennenya dɔrɔn de don min b'i kɔnɔ i b'o de kɛ min b'i kɔnɔ n'i b'o kɛ ni o ye Ala ta ye ni o ye mɔgɔw ta ye ne hakili la i bɛ i ni minnu fana hakilina don i n'olu bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛna kɛ sira o sira ye donc comme n y'a f'i ye cogo min na gundo wɛrɛ t'a la min b'i kɔnɔ i b'o de da kɛnɛ kan c'est-à-dire il y a pas d'hypocrisie jɛngɛjɛngɛli t'a la quoi on cherche rien que le retour de la paix an b'o dɔrɔn de ɲini na an tɛ foyi ɲini na denmisɛnninw ka se ka baara sɔrɔ an tɛ foyi ɲini na ni degun minnu bɛ jamana kan olu ka se ka wuli jamana ka k'a yɛrɛ ta ye jamana ka k'a yɛrɛ maakɔrɔ ye donc olu hakilina ninnu de b'an na o de y'an bila ka wulikajɔw kɛ donc an n'a ɲɔgɔnna caman donc Ala y'a kɛ an ni dɔw sera ka ɲɔgɔn ye an ka démarche kɔnɔna la komi jamana ka bon an sera ka don yɔrɔ o yɔrɔ an ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ an n'u ka hakilinaw ye kelen ye donc an n'olu farala ɲɔgɔn kan an bɛ ka nin ko nin kɛ a bɛ ka yakubaya ka taa fɛ don o don c'est-à-dire a tɛ k'a fɔ ko maliyɛn kura bɛ ka na dɛ maliyɛn kɔrɔ minnu bɛ olu de bɛ ka bɔ réalitéw kalama donc n'i bɔra diɲɛ kalama n'i ye jɔn kunnandi ye i bɛ segin kɔ. D'accord, merci bien. O tɛmɛnen kɔfɛ aw ka mobilisation aw bɛ ka kɛ jamana in fan jumɛn ni fan jumɛn na? Bon an bɛ pour le moment an bɛ région 6 la région 7 an bɛ yen nɔ ni ko région duguba quoi an bɛ duguba 7 la donc n'i ye Kayi Mara ta k'a lajɛ ka na Kolokani ka na Kita ka na Segu Mopti ani Segu ani Kulukoro donc an ye bɔli kɛ nin yɔrɔ ninnu na an ye tɔn sigi ani groupement wɛrɛw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo yen donc activité conjointe bɛ kɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka activité dɔw kɛ toujours an ka activité ninnu bɛɛ ye ka mɔgɔw lakunu minnu bɛ sunɔgɔ la halisa ou bien minnu ma bɔ lahalaw kalama donc an ka waleya ye k'olu de lakunu gouvernement ka a tɔgɔ PAG donc ka o ɲɛfɔ mɔgɔw ye parce que plan d'action gouvernemental donc o ɲɛfɔ mɔgɔw ye bɛɛ k'i ka faamuta faamuya kɔnɔna la donc n'a bɛ se ka lawaleya cogo min na an ka fara gouvernement kan k'a lawaleya donc nin yɔrɔ la i yɛrɛ experts y'a fɔ ko u ma deli ka plan d'action ye Mali kɔnɔ ko min ɲana ka tɛmɛ premier ministre ka plan d'action ye donc anw fana ye o hakilina de o kɔnɔna la k'a fɔ ko nin kan ka se ka lawaleya. D'accord, merci bien Doumou de Saoudia. An b'a ye an ka jamana kɔnɔ yan maa minnu mana wuli k'u bɛ fanga dɛmɛ maa dɔw fana bɛ sɔrɔ mun ni olu tɛ kɛ hakilina kelen na u b'a fɔ ko aw bɛ jamana ɲɛmaaw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo walima u bɛ wari de d'aw ma walasa aw ka se ka aw ka mobilisation ninnu kɛ yala e bɛ se ka mun de sɔrɔ ka fɔ o kuma la ani aw b'a ka mobilisation kɛ ni dalu jumɛn aw yɛrɛ ka propre fond la. Bon i b'a dɔn mɔgɔ tɛ se k'i bolo biri mɔgɔ da la mais bi n'i ye nin min kɛla ye i yɛrɛ b'i bolo biri i yɛrɛ da la parce que lafiyabugu bɛ yen lafiyabugu tɛ kulonkɛ dɛ donc ni min ka di da ye i b'o fɔ an bɛ démocratie tile la mɔgɔ dɔw fana ka mɔgɔ ɲini to b'aw ye lagosili ni fɛnw mais min f'i ɲɛna anw ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn kalama an m'a ɲini yɛrɛ ani mɔgɔ kɛ ɲɔgɔn kalama mais histoire dɔ ɲɛf'i ɲɛna anw ye jamana nin denw ne moi particulièrement ne kalan kɛ Djikoroni école fondamentale de la a tɔgɔ ye bi o bɛ Lamini Jara a fɔ Bala école ne kalan kɛ première année ka na se 9e année ma an ye DEF kalan ye DEF sɔrɔ ka taa lycée kɛ an ye lycée kɛ an ye bac sɔrɔ
ala ye bourse don an garijɛgɛ la an taara kalan kɛ kɔfɛ an seginna ka na an seginnen ka na an ma kalo kelen kɛ sigi la ala y'an garijɛgɛ concours la an ye baara sɔrɔ an donna fonction an bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la assurance b'an bolo an denw bɛ furakɛ an musow bɛ furakɛ an bɛ lakana ni problème y'an sɔrɔ n'an ma jɛna an bɛ se fanga bulon na an bɛ taa ɲɛfɔ u b'u seko k'a la ne hakili la gouvernement jamana de bɛ ka nin bɛɛ kɛ anw ye je parle de nous n'an tɛ mɔgɔ ɲɛma anw donc jamana ye nin bɛɛ kɛ anw ye c'est-à-dire hakilina min ye an bila ka tugun ka transition dɛmɛ an tɛ ka mɔgɔ dɛmɛ dɛ an bɛ ka transition de dɛmɛ walasa jamana a ka transition ka se ka kɛ ka kun cɛ ni kalafili jɛlenw ye n'a yɛrɛ président don n'a yɛrɛ politique mɔgɔ ye an président don kalafili la o mais lahala dɔ de bɛ yen nɔ tant que lahala nin ma ɲɛnabɔ an tɛ ala deli ka taa kalafili la sinon Asimi Goyita ɲɔgɔn baden bɛ na ma tuguni donc an ka laɲini t'o ye n bɛ segin kɔfɛ donc an bɛ baara la an ye jamana caman kɛ n bɛ taa formation na jamana in de b'a wari bɛ financer la bon donc bi ni o jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna la anw y'a ye k'a fɔ ko anw fana kan ka komi anw bɛ sanfɛ jamana bɛ duguma donc an kan ka an bolo di jamana ma ka jamana sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ c'est-à-dire devoir de morale de don hakilina kan ka k'o ye o y'an ka faamuyali ye donc anw mago tɛ k'a fɔ ko an bɛ taa fɛn wɛrɛ ou an bɛ fɛn dɔ makɔnɔ déjà anw bɛ fɛn dɔ la o donc anw ka sara bɛ d'an ma kalo o kalo a dɔgɔyara a cayara sa o an y'a minɛ ba la an ye barika don a la jamana bɛ ne gɛlɛya la mais an m'an ka sara jɔ tile kelen o tuma mun de tora sisan ni e y'a kɛ ne ye kunun bi alhamdulilayi mais e bɛ gɛlɛya la ne kan ka mun kɛ i kan ka hali ni m'a kɛ i kan ka dɔn voilà bon donc a banna an b'o logique dɔrɔn de kɔnɔna la an ɲɔgɔnna caman caman là i b'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ tɔn kɔnɔna la olu fana bɛ nin position kelenw la ala ye fiɲɛbɔda dɔ d'u ma donc an bolo fara ɲɔgɔn kan an bɛ nin ko ninnu kɛ mɔgɔ si ka dɔrɔmɛ kelen t'a la an ma dɔrɔmɛ kelen ɲini mɔgɔ si fɛ an ma ɲini ka se mɔgɔ si ma mais kow sariyaw la n'i bɛ tɔn sigi i kan ka autorités la bɔ a kalama sariya bonda minnu bɛ yen nɔ n'olu kan ka lakunnafoniya donc i b'olu lakunnafoniya an kɔni an y'o siraw tagama mais o bɔlen kɔfɛ a la an hakili la jamana de mago bɛ anw na bi donc anw bɛ o logique kɔnɔna de la sinon dalolu foyi tɛ. D'accord, merci vraiment Doum de Sabia. O tɛmɛnen kɔfɛ ɲininkali min bɛna tugu la o de bɛna tali kɛ aw ka plateforme n'o ye plateforme an ka transition dɛmɛ yala hakilina jumɛn bɛ aw bolo ka fara an ka jamana ɲɛmaaw ta kan walasa ka jamana ka se ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔ. Bon ne hakili la o siraw dayɛlɛnna ka bɔ assise nationale de refondation bɛ yen donc an ye mɔgɔw wele an se ye min ye an y'o kɛ an sera ka yɔrɔ lasɔrɔ n'anw yɛrɛ se ye an wulila an sera yen an ye lafaamuyaliw kɛ an ye meetingiw sigi an donna duba dɔw kɔnɔ donc an ye ɲɛfɔli kɛ nafa min bɛ assise nationale de refondation na an bɛ se ka min fɔ a la an y'o fɔ a la anw yɛrɛ y'a participer aw yɛrɛ y'a image ye on a participer donc anw hakili la anw bɛ se ka min kɛ o de ye halisa ka mɔgɔw la ko ni mɔgɔw kana parce que mɔgɔ kelen tɛ se k'a décider sinon bi Sogɛl ni Asimi bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la donc n'a ka d'u ye u b'u ka décision ta k'u sigi mais n'u ko ko bɔn k'u ye layɛlɛnni kɛ ko mɔgɔ bɛɛ ka na an ka sigi an ka kuma hakilina min b'i fɛ fɛn o fɛn b'i kɔnɔ i k'a fɔ i b'a fɛ sariya bonda ka kɛ cogo min na a k'o hakilina fɔ aw b'a fɛ lakana ka kɛ cogo min na a k'o hakilina fɔ aw b'a fɛ kalan ka kɛ cogo min na a k'o hakilina fɔ donc ne hakili la a tɛ tɛmɛ o kan dɛ a kɛra niveau bɛɛ la sigida fɔ de kɛra niveau bɛɛ la donc national yɛrɛ de bɛna kɛ sisan daminɛ sini donc o hukumu kɔnɔna la an bɛ profiter ka mɔgɔw wele halisa mɔgɔw ka na u ka participer pleinement u kana da participation passive a kɛ participation passive ye dɛ u k'a kɛ participation active ye donc u k'u ka hakilinaw di. D'accord, merci vraiment Doum de Sabia. Hali bi an bɛ to assise nationale de la refondation ko kuma in kɔnɔ assise nationale de la refondation a daminɛli ko kuma kun fɔra an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ko nin kalo ye tile 14 k'a bɛ daminɛ o la ka taa bila tile 30 la
an y'a ye k'a fɔ a daminɛ la bisimilasa ko caman donna la ka d'a kan maa dɔw bɛ yen olu ma sɔn ka participer a la n'olu bɛ fana ye jamanaden ye olu fana ye parti politique ɲɛmɔgɔw ye ani maa dɔw fana bɛ yen olu ni olu bɛ an ka jamana kɔrɔya fan fɛ n'olu bɛna tali kɛ CSP la olu fana y'a jira k'a fɔ k'olu ma jate jamana ɲɛmaaw fɛ transition ko bunakun kan ko hukumu kɔnɔ olu tɛna participer assise nationale la yala ni ko minnu kɛra ni nin bisimilasa ko ye yala nin tɛna gɛlɛya don assise nationale conclusion na u bɛna conclusion sɔrɔ nin tɛna gɛlɛya don a la. Bon togo dɔ la a bɛ gɛlɛya don a la sinon n'u ma gɛlɛya don o yɔrɔ la mɔgɔ min ko k'a t'a la mɔgɔ joli don. A bɛ dɔɔnin bɔ dɛ. Maliyɛn ye mɔgɔ joli ye. A fana ka ca. Yarɔ mun ko k'a t'a la a tɛ sigi maliyɛn kɔrɔ donc o de don i b'a dɔn hali ala kira kisi ni nɛɛma b'a ye bɛɛ ma k'a fɛ bɛɛ ma tugu a ka hakilinaw kɔ mais a ka hakilinaw bɛ ka laɲɛnamaya hali sini diɲɛ seleke naani bɛɛ fɛ donc o kelen de don an ka président Ibrahim Boubacar Keïta ale fana tun ma a ka a tɔgɔ a fana tun y'a ka assise organiser donc mɔgɔw ko dɔw ko k'u t'a lɔ a ma kɛ yan donc jamana tɛ se ka jɔ ko parce que a man di e ye donc n'a man di e ye o tɛ se ka jamana ka fonctionnement o tɛ se k'o bali donc jamanadenw fanbaw hakilina o de bɛ ta ba la élection bɛ kɛ bi mɔgɔ joli b'a participer voilà donc mɔgɔ minnu b'a participer olu majorité olu mana na mɔgɔ min désigné ou bien mɔgɔ min choisi ka suganti k'a fɔ ko an bɛ nin de fɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ la ou bien an bɛ nin de fɛ an ka maire la ou bien an bɛ nin de fɛ an ka député ya la donc o de bɛ ta k'o kɛ député o de bɛ ta k'o kɛ président o de bɛ ta k'o kɛ maire ye donc ne bolo a tɛ se ka a bali a ka kɛ maintenant yɔrɔ min na ni a bɛ se ka bisimilasa dɔɔni komi an ka laɲini ye min ye jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ka transition ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye min ye ko mɔgɔw ka kɛ kulu kelen ye mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ bon olu ka hakilina de don bon n'o olu ka hakilina ye c'est à dire bɛɛ tɛ se ka don o hakilina kɔnɔna la mais maliyɛn fanba b'a la donc ni maliyɛn fanba b'a la ne bolo ka taa n'a ye quoi ka taa n'a ye wa an b'u nɔfɛ an seko ye fɛn o fɛn ye an b'o kɛ walasa a ka ɲɛ. D'accord. Merci vraiment Doum de Saoudien que an yɛrɛ y'a ye i ye maa ye maa min i tɔgɔ ka bon kosɛbɛ politique ko bunakun kan dugu in kɔnɔ yan Bamakɔ yan ka se Mopti ma yala fɛɛrɛ jumɛn bɛ plateforme an ka transition dɛmɛ bolo walasa ka se k'u ka hakilina cari jamana ye fan tan ni naani bɛɛ kan. Tilennenya jɛngɛli t'a la namara t'a la jamana jɔsen ye nin de ye donc i bɛ tugu o kɔ n'i tugun'o kɔ i bɛ i ɲɔgɔnna minnu sɔrɔ i ka sira kan i n'olu bɛ jɛ ka sira kelen bɔ ka taa sira bɛ labonya aw ye aw bɛ aw ɲɔgɔnna caman sɔrɔ parce que aw bɛ tiɲɛ kan an ka tiɲɛ ye jumɛn jamana bɛ bɔ nɔgɔ la cogo min na jamana ni ala donc an bɛ ni minnu man ɲi an hakili la minnu man ɲi minnu tɛ bɛn an b'olu dénoncer donc an ye minnu ye k'olu ka ɲi donc an b'olu tɔmɔ an fana bɛ yala an b'o fɔ an limanaw ye an b'a fɛ a ka kɛ tan de komi n y'a f'i ye cogo min na anw fana ye politique mɔgɔw ye an presselen don élection na mais ni i mana pressé élection na cogo o cogo préalable dɔw bɛ yen nɔ olu prérequis dɔw bɛ yen nɔ tant que olu ma ɲɛnabɔ i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ taa élection kɛ dɛ donc élection kalafili jɛlen bɛ kɛ cogo jumɛn na wari tɛ an bolo bi k'a fɔ k'an bɛ mɔgɔw san mɔgɔw ka hakɛ to komi da degera kuma la parce que adamaden tɛ sanni fɛn donc anw bɛ kalafili jɛlen an wulila an ye terrain minɛ an donna mɔgɔ kan y'an ka hakilinaw yir'u la donc an bɛnna nin kan u donna u tuguna an kɔ u ma tugu an kɔ donc an bɛ taa o la an garijɛgɛ min ye an b'o sɔrɔ mais n'an taara nin cogoya nin na a bɛ kɛ waritigiw ta ye dɛ a bɛ to waritigiw ta la donc an bɛ fɛ ka bɔ o de kɔnɔna la mɔgɔ caman fana ka hakilinaw ye donc olu tuguna an ka hakilina kɔ dalilu b'an bolo ni sinon dɔwɛrɛ foyi t'an bolo la. D'accord. Merci bien Doum de Saoudien o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye an ka jamana kɔnɔ wulikajɔ caman kɛra ka d'a kan ko gɛlɛya min bɛ an ka jamana in kɔnɔ yan k'a bɛɛ lajɛlen ye Faransi nɔ ye ni o ye olu ka politique min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ko politique man ɲi ko ka kɛ sababu ye k'an ka jamana in curu yala e ni maa minnu b'o kɛlɛ la e n'olu hakilina ye kelen ye Faransi ko in na.
bon ani dɔw bɛ hakilina dɔw partager ani dɔw tɛ hakilina dɔw partager parce que nin yɔrɔ la n bɛ tugu Aziz kɔ Aziz Traoré kɔ an ka foli bɛ bila yɛrɛ yɔrɔ ka d'a kan ne yɛrɛ n'a delila ka jamukan dɔ kɛ a kumana nin ko in kan kosɛbɛ voilà bon donc o yɔrɔ la ne tɛ jiginna ba yɔrɔ sɔrɔ Faransi la bon donc ni an ka assise nin kɔnɔna la ni Ala nana kɛ k'a fɔ ko yɛlɛma bɛna don constitution kɔnɔ n'a sera ka kɛ kɔni a ka d'an ye ka an ka constitution yɛlɛma an ka kan na a ka yɛlɛma an ka kan na a ka d'an ye o ye ne ka hakilina ye parce que mɔgɔ i ka k'i yɛrɛ ye fɔlɔ i ka k'i yɛrɛ ye fɔlɔ Faransi bɛ min na anw fana de taara Faransi kɔrɔ kojugu ni an tun ye ko bɛɛ kɛ aw ta filɛ an ta filɛ n'a ko ko fo k'a k'aw ta de ko an tɛ sɔn n'o kun daminɛna a mɛnna sisan b'a sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na an tɛ yen donc kow ma faamuya ni kow faamuyara an tɛ se an bɛ yɔrɔ min na bi sisan b'a sɔrɔ an tɛmɛn'o kan a mɛnna donc c'est vrai Faransi ka bavure caman kɛra an ye bavure caman ye même si an t'a contenu dɔn an ye bavure caman ye quoi u ye mɔgɔw faga contrat minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ papier bɛnkan minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ ni accord militaire ninnu na ni Faransi ye ni mɔgɔ sara Faransi ou ni Faransi ye mɔgɔ faga o bɛ kɛ i n'a fɔ accident min don fɛnɛ u bɛna ɲini anw de fɛ a tɛ Faransi tɛ ɲininka a la yɔrɔ kɔni olu ko ninnu vraiment olu kan ka lajɛ olu ka segin kan ka kɛ k'olu lajɛ ma tuguni donc nin yɔrɔ ninnu de la an bɛ tugu transition ɲɛmɔgɔw kɔ kosɛbɛ parce que u wulila k'u jɔ u bɛ dankari a la ka ban yɛrɛ an bɛ min na ɲini na fɛnɛ an ka ɲɔgɔn fɛnɛ a ka se ka libérer kɛlɛ minnu bɛ yen nɔ san joli depuis 2012 fo ka na bila bi la sɔrɔdasi min yɛrɛ bɛ yen c'est à dire sɔrɔdasi o groupement minnu bɛ yen olu ka ca ni hali banbaganciw ye mais kɛlɛ tɛ ka se ka ban bon donc anw sɛgɛnna an sera an dan na maintenant a bɛ niveau min na sisan nɔ vraiment jamana de kan ka bɔ dingɛ nin kɔnɔ quoi donc an b'o bɔ yɔrɔ de fɛɛrɛ ɲini na donc ninnu y'o sira de yira anw na ninnu y'o hakilina de yira an na bon an kana fɔ o y'a sira yan an b'o sira dɔn kɔrɔlenw mais Ala ye ɲɛmɔgɔya kalifa olu la donc olu ye dayɛlɛnni kɛ maintenant an fana mun kɛ an bɛ foncer de donc ni Faransi tagali n'o de b'anw ka jamana ninnu enfant libérer bon Faransi ka taa fɛnɛ u ka sɔrɔsi kunda de ko don u ka sɔrɔsiw ka y'an bila n'u tɛ se ka min fɔr'u ɲɛna n'u tɛ se k'o waleya donc an yɛrɛ ye k'u ser'u dan na donc Faransi ka taa anw yɛrɛ bɛ wuli k'an jɔ n'an ye dɛmɛbaga minnu sɔrɔ an bɛ dayɛlɛnni kɛ an bɛ dɛmɛbagaw wele ka na k'an kana na o fɛnɛ kɛ nkɔ tuguni voilà donc a kuma ka ca quoi voilà. D'accord double saoudia o tɛmɛnen kɔfɛ diɲɛ farafinna jɛkulu dɔ bɛ yen ni o ye tilebiyanfanw farafinna tilebiyanfanw ka jɛkulu dɔ ye n'an b'a fɔ o ma ko CEDEAO o CEDEAO o ni an ka jamana ɲɛmaaw bɛ samasumani da u ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ sanction dɔ ta an ka jamana kama k'an ka jamana ye maaba caman bɛ yen minnu bɛ baara kɛ gouvernement kɔnɔ k'u tɛ se ka pan kuru na ka taa bin kofɔli ninnu na minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ ani o b'a sɔrɔ bolo minnu bɛ dugu la k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ k'u sen da olu cɛ fɔlɔ ko fo an ka jamana ɲɛmaaw u ka fɛɛrɛ kɛ ni ka transition ni ka a waati ni ko fɔra charte de la transition fɛ ko fo k'o respecter k'u la k'olu b'a danganiya ko élection kan ka kɛ février 2022 yala hakilina ye mun ye u ka opération kan. bon olu jamana ɲɛmɔgɔ minnu farala ɲɔgɔn kan k'o kuma fɔ n'i y'olu yɛrɛ bɔ yen an ka kɛ ka Assimi Goïta ni gouvernement bɛɛ ta ka bɔ yen i kana olu sigi olu bɛ se ka élection organiser ani février cɛ voilà donc ne hakili la o tun kan ka proposition de kɛ fɔlɔ Mali ye k'a fɔ ko an bɛ élection tɛ se ka kɛ yɔrɔ minnu na an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka na ni lakana ye yen donc an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka mɔgɔw bɔ kunfan kɔnɔna la ka bɛɛ hakilinatigɛ di bɛɛ ma donc aw dɛmɛ aw ka fichier électoral ye ka o sigi sen kan donc ne hakili la u ka kɛlɛ kun kan ka kɛ o de u ka ɲɔgɔn dalajɛ ninnu bɛɛ kun kan ka o de kunnafoni n'o kɛ n'olu fana kun ye o siraw tagama ne ka faamuyali la an ka autorité de transition fana kun bɛ chronogramme bɔ ka d'u ma parce que an bɛ ɲɔgɔn dafa de an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la an kelen tɛ se donc anw ka laɲini tɛ ne kelen tɛ ni président bɛ lettre min adressé o la ni lettre min bɛ kɛlɛkɛ kumatigiw kɔnɔ k'a fɔ ko an bɛ ɲɔgɔn sama o tɛ a kɔnɔna la toujours a bɛ ɲinini de k'u fɛ
C'est pas pour vous couper la parole, mais qu'il y a une femme qui est venue il y a fort à fort. Où est-ce qu'il fera le 27 février 2022 pour l'élection de Pierre Oula? Qu'on fera un regard de Jamana Nyama au fait. Kada ga vous fanga yele mali ni wanga Jamana Nyama boro ela Ibrahim Boubacar Keïta. Ali ga fanga yele mali. Transition Nyama folo mun na wuli charte de la transition. Le charte de la transition on le connaît à fora ka fo élection ko aller de février 2022. Olu fana b'u exiger de kɛ u bɛ ka fɔ de k'a fɔ kumakan in bɔra anw yɛrɛ de ka mɔgɔw da o la f'u k'u yɛrɛ ka kumakan de respecter sama-samani bɛ o yɔrɔ in de la kosɛbɛ n t'a dɔn n'i bɛ k'a fɔ. N bɛ k'a faamuya e bɛ fɛ sisan ka kuma dɔ de don ne da kɔnɔ. non ko nin bɛ a bɛ kɛnɛ kan o ko nin bɛ kɛnɛ kan ko balalen bɛ ko sudalen sa ko min balala o bɛ ko sudalen sa est ce que yɛlɛma min kɛra olu kun sigilen bɛ ni o ye yan. Est-ce que o yɛlɛma ni o tun bɛ charte de transition nin kɔnɔna la wa ko balalen minnu kɛra nin est-ce que o sɛbɛnna charte de transition kɔnɔna la donc ça veut dire que kuranɛ kolo tɛ voilà kuranɛ kolo tɛ et ce n'est pas une constitution donc ni hali constitution yɛrɛ yɛlɛma bɛ don a kɔnɔ kuma bɛɛ voilà kuranɛ kolo t'ale fɛnɛ bon donc ni nin ko balalen ninnu kɛra ne hakili la sigikafɔ de bɛ kɛ kɔ tuguni mais n'aw bɛ sigikafɔ kɛ fankelen ye k'a fɔ ko ayiwa aw kun ye nin de fɔ aw dalakan de don donc an b'aw minɛ a ma n'aw ma sɔn donc an bɛ nin ŋaŋali ta ka da aw kan an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka a tɔgɔ nafolo minnu bɛ o jamana ninnu kɔnɔna la ko u b'o gérer mais est ce que o ye jamana ka nafolo ye yan olu ka nafolo de t'o yan aw de ye jamana ka nafolo gérer an bɛna ye min fana bɛ b'o la o bon donc aw yɛrɛ nafolo de b'u bolo k'i bɛ to k'o gérer wa aw de ko ko Mali ye fantan jamana ye fo tɛ Mali kɔnɔ a bɛ taa nafolo jumɛn gérer donc ne hakili la halisa pression kɛ o ka taa k'a fɔ k'i bɛ taa kɛlɛ kɛ o nin bɛɛ a bɛɛ bɛ laban sigikafɔ de ma u bɔra kɔsan na sisan nɔ n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw sigila ka kuma ko gɛlɛma jumɛn fɔr'u ye gɛlɛma foyi ma f'u ɲɛna kɛlɛma yira o la sama-sama yira a fɔra ko aw ka wagati kunkurunin dɔrɔn de d'a ma an ka président de la transition son excellence Assimi Goïta a ye a fɔ a y'a dalakan di ko ka nin wagati d'u ma dɔrɔn k'a bɛna chronogramme ko k'a bɛ chronogramme présenté o la donc u b'u sigi u k'o lajɛ n'o présenté l'u la n'a y'a sɔrɔ crédibilité b'a kɔnɔ ni crédibilité t'a kɔnɔ u n'o ye parce que fɛn minnu bɛna bɔ assise nationale de refondation kɔnɔna la donc olu bɛna an permettre ka se ka chronogramme bɔ k'a di donc il faut que k'u to ka ban a k'o bɔ a k'o di u bɛ baara la u sigilen tɛ koyi walahi u bɛ baara la u sigilen tɛ donc pression ba ninnu ni fɛn ninnu moi je pense que maliyɛnw ka tɛmɛ o kan kuma caman ninnu tɛ pression ninnu tɛna to ko vraiment ko an b'a céder quoi on va pas céder vraiment. D'accord, merci vraiment Doum de Sablia an ka jamukan sera a kuncɛyɔrɔ la yala kumakan laban min b'i bolo jumɛn b'i bolo k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen an ka jamana in jɔliko la. Ayiwa n bɛ segin tuguni ka Bamada Nati mɔgɔw fo vraiment n b'aw fo aw ka cɛsiri la n b'aw fo aw ka wulikajɔ la jamana in ye n bɛ an yɛrɛ ka tɔnden bɛɛ lajɛlen fo ka an ka club des amis ni club de soutien an ka parti UNPRD Union Malienne pour la République et la Démocratie vraiment ka foli bila tɔndenw bɛɛ lajɛlen k'an ka association bɛɛ lajɛlen fo les associations affiliées ani mɔgɔ minnu bɛ an ka transition dɛmɛ plateforme an ka transition dɛmɛ kɔnɔna la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Bamakɔ ani Bamakɔ kɔ kan bɛɛ lajɛlen fo waleɲuman dɔn halisa ka welewelemada kɛ maliyɛn bɛɛ ka wuli k'i jɔ vraiment moi je lance un appel à l'union sacrée an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ i n'a fɔ cɛ kelen wuli k'an jɔ an ka jamana kɔfɛ an ka jamana kɔ jamana a bɛ gɛlɛya kɔnɔ an ka jamana ni dɛmɛ a ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la an k'an ka différents bila kɛrɛfɛ dɔ kɛra an bɛɛ la an bɛɛ fana ye fɛn dɔ kɛ donc an mana kɛlɛ kɛ an mana ɲɔgɔn sama cogo o cogo a bɛ laban sigi ka fɔ nin de ma anw tɛna na ɲɔgɔn dɔn donc ne bɛ o welemada de kɛ vraiment mɔgɔw ka bɔ mɔgɔw ka wuli k'u jɔ i kan ka min kɛ vraiment i k'o kɛ ni n ko i kan ka min kɛ i k'o kɛ n bɛ a sira ɲuman de ma a sira jugu k'o kɛ a sira ɲuman de k'o kɛ o welemada de bɛ n fɛ k'o fɔ mɔgɔw ye ka kuncɛ kuma la. D'accord, merci vraiment Ousmane Doumbouya alias Doum de Sablia. On a fait des billets, quand on a bisimila jamana la
walasa an ka se ka masala jamana in kun bɔ kan a diyara anw yɛrɛ ye kosɛbɛ a bonyana an ma o la an b'a lajɛlikɛlaw ladɔnniya k'a fɔ ko nin kun ye garizigɛ ye nin waati kunkuru in na Bamada.net sanfɛ aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ wasalaam